खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खुद को इनकम टैक्स अफसर बताकर 3 जालसाजों ने एक बिल्डर से तलब किए 60 लाख रुपए। बिल्डर की शिकायत पर एक जालसाज गिरफ्तार। पुलिस को दीगर 2 की है तलाश। शहर में सनसनी। औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस पड़ने लगा है कमजोर। जिले के 1316 देहातों में से 1144 देहातों में गुज़िश्ता 28 दिनों से नहीं मिला एक भी कोरोना का मरीज, लेकिन मुमकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार। हुकूमत और इंतजामिया चौकस। पसमानदा तबकात को कौमी धारे से जोड़ने के मामले पर हुकूमत संजीदा, लेकिन मुतल्लिका अफसरान की लापरवाहियों के सबब नहीं मिल पाता उन्हें स्कीमों का फायदा, कहा SC वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन प्रणीति शिंदे ने। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की कार्रवाई का हुआ आगाज। जदीद आलात के इस्तेमाल और गुज़िश्ता 9 मंजूर शुदा DP प्लान की मदद से बनेगा शहर का नया मंसूबा। अब खबरें तफसील से। 3 जालसाजों ने खुद को इनकम टैक्स अफसर बताकर एक बिल्डर से 60 लाख रुपयों की फिरौती मांगी। बिल्डर को शक हुआ तो उसने उनकी वीडियो फिल्म बना ली और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एक जालसाज को हिरासत में ले लिया है। इन जाली इनकम टैक्स अफसरान के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट में भी शिकायत दर्ज करवाई जाने की इत्तला है। सुशांत दत्तात्रेय गिरी शिकायत कुनिंदा बिल्डर का नाम बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ये जालसाज गिरी के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उनके किसी शनासा ने 100 करोड़ रुपयों का इनकम टैक्स डुबोया है, लिहाजा उन्हें 60 लाख रुपये अदा किए जाएं। मामला सुलझाने के लिए 2 अफराद गिरी से मिले। इनमें से एक शख्स ने खुद को इनकम टैक्स अफसर बताया और दूसरा शख्स इस इनकम टैक्स अफसर का असिस्टेंट बनकर उनसे मिला। गिरी को जब इन पर शक हुआ तो उन्होंने उनकी मोबाइल में उस वक्त शूटिंग कर ली जब वो अपने तीसरे साथी से फोन पर इस मामले पर बातचीत करने लगे थे और आखिर मामला 45 लाख रुपये पर तय हो गया। मामले की वीडियो शूटिंग करने के बाद गिरी सीधे पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के पास पहुंचे। इस मामले की शिकायत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में की गई है, जिस पर पुलिस ने एक जालसाज को हिरासत में ले लिया। आज रोजी पोलीस स्टेशन जवाहरनगर येथे फिर्यादी सुशांत दत्तात्रय गिरी यांच्या तक्रारीवरून भादवी कलम 419, 420, 384 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये फिर्यादीला तुमचे इन्कम टॅक्स बुडवल्याची तक्रार इन्कम टॅक्सला आलेली आहे आणि ते प्रकरण जर बाहेरच्या बाहेर मिटवायचं असेल तर आम्हाला 60 लाख रुपये द्यावे लागतील असे म्हणून पैशाची मागणी केलेली आहे। त्यामध्ये 3 आरोपी आहेत। 3 आरोपीपैकी एक आरोपीला सध्या ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। औरंगाबाद जिले में कोरोना का जोर कम होने लगा है। जिले के 1316 में से 1144 देहातों में गुज़िश्ता 28 दिनों में कोरोना वायरस का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। ये इत्तला जिला परिषद के शोबे सेहत से मौसूल हुई है। जराये का कहना है कि औरंगाबाद जिले में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हो चुकी है, लेकिन अब भी मुमकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। जिले में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदा साबित हुई थी, लिहाजा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिए के मुस्दाक हुकूमत और इंतज़ामिया पहले ही से अलर्ट हो गए हैं। ऑक्सीजन की फराहमी के अलावा कोविड केयर सेंटर्स में वेंटिलेटर्स की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। देही मकामात पर कोरोना से मुतासरा नए मरीजों की तादाद का औसत यौमिया 15 हो चुका है और जिले के 172 देही मकामात पर कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, जबकि 1144 देहातों में गुज़िश्ता 28 दिनों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। हुकूमत की तैयार करदा पॉलिसी के मुताबिक अगर मुसलसल 28 दिनों तक जिस देहात या गांव में कोरोना का मरीज नहीं मिलेगा, इस देहात को कोरोना फ्री गांव जाहिर किया जाएगा। इस पॉलिसी के मुताबिक ताल्लुका औरंगाबाद 171, पुलमरी के 90, सिल्लोड़ के 120, कन्नड़ के 163, वैजापुर के 126, गंगापुर के 178, पैठन के 70 और ताल्लुका सोएगांव के 154 देहात कोरोना फ्री जाहिर किए जा सकते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी पसमानदा तबकात तरक्की से महरूम हैं।
ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا انہیں انصاف دلانے اور قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار مہاراشٹر حکومت کی ایس سی ویلفیئر کمیٹی کے چیئرپرسن پرنیتی شندے نے کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایس سی طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے چلائی جانے والی اسکیموں پر کس حد تک عمل کیا گیا، نیز سرکاری و نیم سرکاری دفاتر میں خدمات انجام دینے والے ایس سی ملازمین کے ساتھ انتظامیہ کا برتاؤ کیسا ہے، ان کا بیک لاگ پر کیا گیا ہے یا نہیں، اور انہیں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں، ان سب باتوں کا جائزہ لینے حکومت مہاراشٹر کی ایس سی ویلفیئر کمیٹی کے ارکان چیئرمین پرنیتی شندے کی قیادت میں گزشتہ 2 دنوں سے اورنگ آباد میں مقیم تھے۔ اس دوران کمیٹی ارکان نے مختلف سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کو وزٹ دی اور وہاں ایس سی ملازمین کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ اسی طرح شہر و اطراف میں آباد دلت بستیوں کا معائنہ کیا۔ پولیس کمشنریٹ اور رورل پولیس ڈپارٹمنٹ کی حدود میں پیش آئے ایٹراسٹی معاملات میں پولیس محکمے کی جانب سے کی گئی پیش رفت اور ان سبھی باتوں پر غور کیا۔ اس کے بعد ضلع کلکٹر آفس میں منعقدہ جائزہ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کمیٹی ارکان نے دلت بستیوں میں بنیادی سہولتوں کے فقدان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس طرح ایٹراسٹی معاملوں میں پولیس افسران اور ملازمین کی لاپرواہی کا بھی سختی سے نوٹس لیا۔ اس موقع پر کمیٹی کی چیئرپرسن پرنیتی شندے نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ سال کورونا وبا کے سبب متعلقہ کمیٹی سرکاری و نیم سرکاری دفتروں کا جائزہ لینے نہیں آ پائی تھی، لیکن کمیٹی کے 2 روزہ دورے کے درمیان متعلقہ سرکاری دفتروں میں کئی بے ضابطگیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ ایک ہاسٹل میں سولار پینل نہ ہونے کے باوجود اس کے بلوں کی ادائیگی پر کمیٹی ممبران نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کی باریکی سے جانچ کروانے کی بات کہی۔ کمیٹی کی چیئرپرسن نے صحافیوں کو بتایا کہ مستقبل قریب میں دلت بستی سدھار اسکیم کے تحت جلد ہی ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا اور پسماندہ طبقات کو ان کے جائز حقوق دلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس اخباری کانفرنس میں کمیٹی چیئرپرسن پرنیتی شندے کے علاوہ کمیٹی کے دیگر اراکین جن میں لہو کانڑے، یشونت مانے، ڈاکٹر کرن لہا مانے، راجیش راٹھوڑ، ارون لاڈ کے علاوہ ضلع کلکٹر سنیل چوہان، پولیس کمشنر نکھل گپتا، رورل ایس پی موکشتا پاٹل اور دیگر افسران موجود تھے۔ योजना कितपत राबवण्यात आली ते बघून आलो। दलित वस्तीची निधी नीट वितरित झाली का नाही, प्रत्येक वॉर्डात जाते का नाही त्याची पाहणी करून आलो। काही व्यायामशाळांना अपार्टमेंट देण्याची आमची आमचा मानस होता। तर अनेक ठिकाणी जसं मी म्हणाले की आम्हाला तुम्ही मगाशी म्हणालात फक्त बैठक आणि ह्याच्यावर काम समाप्त करायचं नाही, आम्हाला या चौकटीच्या बाहेर जाऊन आम्ही काम करत आहोत। प्रत्येक सदस्य हे अनुभवी आहेत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही पाहणी केली सकाळी आणि त्याच्या ज्या त्रुट्या निदर्शनास आल्या त्या आम्ही आता ह्याच्या आधी आढावा बैठक होती, म्हणजे पूर्ण 2 दिवसाचा आढावा, त्याच्या देखील आम्ही त्या जे आमच्या लक्षात आलं ते सादर केलं। त्यानंतर सचिवांची साक्ष पण आम्ही लावतोय मुंबई विधान भवनमध्ये। तर ह्या सगळा आमचा पाठपुरावा असणारच आहे। अर्थात दलित वस्ती आणि रमाईमध्ये आम्हाला असं आढळून आलं की जिथे व्हायला पाहिजे होतं ते मोठ्या प्रमाणात नाही झालं आणि जी दलित वस्तीची निधी जिथे लोकसंख्या जास्त आहे दलितांची तिथे वितरित व्हायला पाहिजे होती ती काही प्रमाणात नाही झाली। त्याची अनेक कारणं होऊ शकतात, पण माननीय आयुक्त आता मला ते त्याबाबतीत अहवाल देणार पण आहेत आणि आम्ही त्यांना काही सूचना दिल्या, त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत आम्ही त्यांच्या संपर्कात आहोत। जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए आइंदा 6 महीनों में शहर का मरहलेवार नया डीपी प्लान तैयार कर लिया जाएगा। ये इत्तला डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान ने दी है। वाज़ेह रहे कि साल 2015-16 में मंजूर शुदा मुतनाज़ा डी पी प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने असर नौ डी पी प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान को सौंपी है। लिहाजा रजा खान और उनकी टीम ने डी पी प्लान तैयार करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके लिए शहर और शहर से मुत्तसिल इलाकों के इससे कबल बनाए गए 9 डी पी प्लान के नक्शे और रिकॉर्ड जमा किए जा रहे हैं। शहरी हुदूद में मौजूद गुंटेवारी इलाकों को छोड़कर पुराने डीपी प्लान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए रिजर्व की गई ज़मीनों में कोई तब्दीली न किए जाने का इम्कान है, जबकि अब तक डीपी प्लान में शामिल न किए गए शहर से मुत्तसिल इलाके इस डेवलपमेंट प्लान में शामिल किए जा सकते हैं। रजा खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में डीपी प्लान की तैयारी में ट्रांसपेरेंसी रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये डीपी प्लान 2 मरहलों में आइंदा 6 महीने के दौरान जदीद आलात की मदद से तैयार किया जाएगा। बीड़ की दरगाह हजरत शहीनशाह वली का मुंतखब रद्द करके 383 एकड़ खिदमत इनामी ज़मीन को मदद माश खालसा करने से मुतालिक रियासती वजीर महसूल के फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने स्टे लगा दिया है।
تفصیلات کے مطابق بیڑ کے ساکن سلیم انعامدار، شیخ اعجاز الدین انعامدار، سید منہاج علاؤالدین اور دیگر نے ایڈوکیٹ سعید ایس شیخ کی معرفت ریاستی وزیر محصول سنجے راٹھوڑ کی جانب سے اس معاملے میں سنائے گئے فیصلے کے خلاف بامبے ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بینچ میں اپیل داخل کی اور فاضل عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 800 سالوں سے ضلع بیڑ میں موجود اس درگاہ سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آستھا جڑی ہے۔ سال 1893 سے اس درگاہ کے مختلف منتخب کے ناموں پر درگاہ کی 796 ایکڑ زمین کا اندراج خدمات انعام زمین کی حیثیت سے درج ہے۔ سال 1938 سے محصول ریکارڈ اور 1974 کے حکومت مہاراشٹر کے وقف گیزٹ میں بھی اس کا اندراج موجود ہے۔ اپیل کنندہ اور ان کے آبا و اجداد صدیوں سے درگاہ کی خدمت کرتے ہوئے رہ رہے ہیں اور سال 1983 سے ان کی وراثت منظور ہے۔ درگاہ کی زمینوں کے تعلق سے ریونیو ڈپارٹمنٹ، ریونیو ٹریبیونل، وقف ٹریبیونل اور دیگر عدالتوں سمیت بامبے ہائی کورٹ کے اورنگ آباد بینچ میں بھی کئی معاملات زیر سماعت ہیں، لیکن ان تمام تفصیلات سے آگاہی کے باوجود حمایت باغ چوک اورنگ آباد کے ساکن حبیب الدین سردار الدین صدیقی نے ریاستی وزیر برائے محصول سنجے راٹھوڑ کے پاس درگاہ کی انعامی زمین کے لیے بحال کیے گئے منتخب کو رد کرنے کی اپیل داخل کی، جس میں پیٹیشنر کی جانب سے ریاستی وزیر محصول کے دفتر میں تحریری طور پر تمام حقیقت پر مبنی سے داخل کیا گیا تھا، لیکن ریاستی وزیر محصول نے وقف بورڈ کو پارٹی نہ ہونے کے باوجود حبیب صدیقی کی درخواست منظور کرتے ہوئے منتخب رد کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے درگاہ کی 383 ایکڑ سے زائد خدمات معاش انعامی زمین مدد معاش خالصہ میں تبدیل ہو گئی۔ سماعت کے بعد جسٹس منگیش ایس پاٹل نے ریاستی وزیر برائے محصول کے اس ضمن میں دیے گئے حکم نامے پر سٹے دیا ہے۔ اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے شہر میں موجود املاک کے ایویلیویشن کے لیے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے 80 اسکوائر میٹر کا GIS سروے مکمل کر لیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ محکمے نے دی۔ واضح رہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر اور اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے CEO آستک کمار پانڈے کی ہدایت اور ان کی رہنمائی میں ٹینڈر کے ذریعے MNX نامی ایجنسی کے ذریعے شہر میں موجود پراپرٹیز کے ایویلیویشن کے لیے GIS سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ ASC DCL کے پروجیکٹ انجینئر فیض علی کے مطابق یومیہ 4.5 اسکوائر کلومیٹر رقبے کا ڈرون کے ذریعے سروے کیا جا رہا ہے اور ڈرون سروے 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ سروے DGPS سروے پر منحصر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے دسمبر سے قبل سروے کا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ آئندہ مالی سال کے آغاز سے پہلے اورنگ آباد شہر میں موجود سبھی پراپرٹیز کو ریگولرائز کیا جا سکے۔ سائیدہ نگر پریشد کے CEO سوربھ جوشی اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ڈپٹی میونسپل کمشنر کے عہدے پر رجوع ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے سائیدہ میونسپل کونسل کے CEO سوربھ جوشی کا اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ڈپٹی میونسپل کمشنر کی حیثیت سے ڈپوٹیشن پر ٹرانسفر کیا ہے، لہٰذا وہ اس عہدے پر رجوع ہو گئے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے انہیں ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اسپورٹس، اینیمل ہسبینڈری، چڑیا گھر، ٹورزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور NULM شعبے کے HOD کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ان شعبے جات کے سبھی کام اب DMC سوربھ جوشی کی معرفت کیے جائیں گے۔ نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ ہمارے ملک کا دامن بہت وسیع ہے، لیکن ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مشہور و معروف اردو ادیب علامہ اعجاز فروخ نے کیا۔ واضح رہے کہ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام مصنف سے ملیے کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا، جہاں حیدرآباد سے آئے مشہور و معروف اردو ادیب علامہ اعجاز فروخ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے بلکہ دل والوں کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں، اسی لیے اردو لکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کی دیگر کئی موضوعات پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس پروگرام میں احمد اقبال، معروف افسانہ نگار نور الحسنین، معیز ہاشمی، عاجل عباسی، خان جمیل احمد، ڈاکٹر اشفاق اقبال اور دیگر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ مرزا عبدالقیوم ندوی نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا اور ان کا استقبال کیا۔ مرزا ابو الحسن علی اور مرزا طالب بیگ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ لیکن جو اردو کو روزگار سے نہیں جوڑتے، اردو کو بحیثیت زبان پڑھنا چاہتے ہیں یا بحیثیت زبان زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مال بدوال ہو رہی ہے یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن کیوں ہو رہی ہے اس کی وجوہات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اردو کی شیرینی میں اور اردو کی جاذبیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک طرف تو خود ہمارے ملک میں اردو تھوڑا سمٹ رہی ہے،
बर्र सगीर में भी सिमट रही। सबसे पहले गलती तो ये हुई कि पाकिस्तान ने इसको अपनी सरकारी ज़बान करार दिया। इसका नुकसान पाकिस्तान ने कितना उठाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमको इसका बड़ा नुकसान पहुंचा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आज भी आप हिंदुस्तान में देखें तो उर्दू जितना ज़्यादा हिंदुस्तान में बोली जा रही है, इतना जिस मुल्क की सरकारी ज़बान है वहाँ नहीं बोली जा रही। वहाँ पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है और पता नहीं कितनी ज़बानें हैं। उर्दू वहाँ माइल बज़वाल ज़्यादा है निस्बतन हिंदुस्तान के। अलबत्ता मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ कि शुमाल में उर्दू बहुत मुख्तात होती जा रही है। नई नस्ल पूरी हिंदी की तरफ माइल होती जा रही है। लेकिन जब आप दक्कन का तज़किरा करें तो अब मैं इस वक्त औरंगाबाद में आपको से बातचीत कर रहा हूँ। अभी यहाँ उर्दू अखबार न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि घर घर में देख रहा हूँ कि उर्दू अखबार। गुज़िश्ता 5 महीनों की तनख्वाहें फ़ौरन अदा की जाएं। इस मुतालिबे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता 5 अप्रैल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें एक भी महीने की तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। इन मुलाजिमीन ने MCN को बताया कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए वो कई मरतबा इंतज़ामिया से नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता 5 माह की तनख्वाहें फ़ौरन अदा की जाएँ, बसूरत दीगर वो 31 अगस्त से काम बंद एहतजाज शुरू कर देंगे। कोरोनाच्या काळात सेवा बजावत आहोत डाटा ऑपरेटर म्हणून, तरी आम्हाला लागून आधी 5 महिने झाले, संपूर्ण 5 महिने कंप्लीट झाले, तर आम्हाला 2 महिन्यानंतर पेमेंट होईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं। तरी आमची 4 महिने झाले तरी पेमेंट करण्यात आलेली नाही आहे। लवकरात लवकर आम्हाला पेमेंट मिळावी, पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला वरतून फंड आलेला नाही आहे। सर फंड आलेला नाही आहे तर जे सिस्टर्स आहेत त्यांच्या पेमेंट झाल्यात, अर्ध्यांचे तरी पेमेंट झालेत, आमच्या 2 महिन्याच्याही पगार आम्हाला मिळालेला नाही आहे। आणखी काही डाटा ऑपरेटर्सला जाण्या येण्याचा खूप जास्त प्रॉब्लेम येतो, तरी त्यांना काहीतरी मोबदला मिळावा त्यांच्या कामाबद्दल। एवढ्या कोरोनाच्या काळात जे काम केलं आहे त्याबद्दल काहीतरी मोबदला मिळावा हीच आमची त्यांच्याकडून इच्छा है। नेमाने सर को हम मिले अभी जाकर, उन्होंने अभी कोई डेट तो हमको कंफर्म नहीं किया है। अगर 8 दिन के अंदर हमारी पेमेंट होती तो ठीक है, वरना 8 दिन के बाद हम कंप्लीट स्ट्राइक करेंगे। आज हमने स्ट्राइक नहीं किया, सिर्फ हम लेटर देने के लिए आए थे, डेट कंफर्म करने के लिए आए थे, बट उन्होंने हमको अभी कोई डेट नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ रीज़न ये दिखाया हमको कि फ़ंड्स अभी नहीं है ऊपर से, जैसे फंड्स आएंगे आपको पेमेंट मिल जाएगा। अभी प्रमाण पत्र वगैरह कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक लेटर के ऊपर हमारे साइन की है। अगर 8 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करते तो हम पूरा वैक्सीनेशन सेंटर पूरा स्ट्राइक करेंगे जब तक पेमेंट नहीं होती तब तक। आज आम्ही सर्व संगणक चालक महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त नेमाने सर यांना भेटलो की गेल्या 5 महिन्यापासून आम्ही लसीकरणामध्ये काम करतो आहे। रोज आम्ही 250 ते 300 लोकांना लसीकरण म्हणजे आमच्या जीवावर उदाहरून आम्ही काम करतो आहे। आमच्या केलेल्या कामाचा मोबदला एकही महिन्याचा आम्हाला भेटला नाही। यातले काही संगणक चालक भाड्याने राहतात, त्यांच्या भाड्याचा काहींचा मेसचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना मेसची अडचण आहे। या बाबतीचं एकही काम आमचं झालेलं नाही। आम्ही ती अडचण त्यांना सांगितली, पण त्यांनी जसं सरकारी ऑफिसमध्ये आम्हाला रिप्लाय दिला जातो तसा त्या पद्धत दिला आहे की सरकारी काम आहे, उशीर लागतो, पण कुठल्याही प्रकारची दिनांक आम्हाला सांगण्यात आलेली नाही आहे। आशा करतो ते 8 दिवसामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की पूर्ण पगार होणार आहे। त्यापैकी जर झाली नाही तर आम्ही संपूर्ण डाटा ऑपरेटर संपावरती जाणार आहोत। लसीकरण पूर्णपणे शहरात बंद होईल, त्यामुळे शहराचा कोरोनाचा धोका वाढू शकतो। ही बाब लक्षात घ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी। आणि जे वरिष्ठ अधिकारी बोलतात की तुम्ही आरोग्य सेवक आहात, तर सेवक आम्ही सेवा करायलाच आहोत। आम्ही आमचा जीव, आमच्या परिवाराचा जीव धोक्यात घालून सेवा करत आहोत, पण त्या सेवेचा काहीतरी आम्हाला मेवा भेटला पाहिजे ही आशा करतो। कारण की फक्त आमच्यासारख्यांची पेमेंट होत नाही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तर त्यांचा मेवा भेटतो, त्यांना त्यांची पगार वेळेवर होती, मग आमची का होत नाही? आणि एवढं सेवेचं त्यांना वाटत असेल तर त्यांच्यातली काही पेमेंट तुमच्या घरी जात असेल तर आमच्याकडे द्या, आम्हालाही त्याबद्दल छान वाटेल आणि अभिमान वाटेल तुमचा। रियासत भर में आंगनवाड़ी खादिमाओं ने मोबाइल वापसी की तहरीक शुरू कर रखी है। इसके तहत आज आंगनवाड़ी खादिमाएं शहर में मौजूद चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट अफसर के दफ्तर पहुंची। इन सेविकाओं का कहना है कि पोषण अभियान के तहत मुतालिका इंतजामिया ने 1 लाख मोबाइल हैंडसेट पैनासोनिक कंपनी के फराहम किए थे, जो कंपनी बंद हो चुकी है। वो लोग इस मोबाइल के जरिए लाभार्थियों का वजन, उनकी ऊंचाई, उनकी खुराक और जच्चा खवातीन की जानिब से अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाने से मुतालिक मालूमात अपने शोबे को भिजवाती थीं, मगर ये हैंडसेट नाक़िस क्वालिटी के निकले और कुछ दिनों बाद बंद पड़ गए और अब तो उसकी वारंटी भी ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ अपने ज़ाती अखराजात से मोबाइल हैंडसेट की मुरम्मत करवाना पड़ रहा है,
बल्कि इन लोगों का काम भी मुतासिर हो रहा है। लिहाजा आंगनवाड़ी सेविकाओं की तंजीम ने रियासती सतह पर मोबाइल वापसी की तहरीक शुरू कर दी है और आज जब ये मुलाजिमीन मुतल्लिका दफ्तर पर हैंडसेट वापस करने पहुंची तो प्रोजेक्ट अफसर ने हैंडसेट वापस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने काम बंद एहतजाज का इंतबाह दिया। आज 26 ऑगस्ट आम्ही पूर्ण राज्यामध्ये शासनाने जे मोबाईल आम्हाला दिलेले आहे ते अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे। मोबाईल सुधारण्यासाठी पैसे शासन आम्हाला देत नाही, ते पैसे आम्हालाच टाकावं लागत आहे। आम्हाला अल्पश मानधन आहे आणि त्या अल्पश मानधनामधून आम्हाला मोबाईल दुरुस्ती करावा लागतो आणि शासनाने आता जे पोषण ट्रॅकर ॲप दिलेलं आहे तर ते मराठीमध्ये करावं ही आमची आजची ही मागणी आहे। आजचा हा जो आहे निदर्शनाचा तर औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये चालू झालेला आहे आणि शहरीमध्ये नंबर 1, नंबर 2 आणि नंबर 3 प्रकल्प आहेत। तिन्ही प्रकल्पावर आम्ही आज आमचे हे मोबाईल जे आहे शासनाने दिलेले जे मोबाईल आहेत ते आम्ही इथं परत करत आहोत। पण आज आम्ही इथं आलेले एक तर पोलिसांनी आजचा आमचा मोर्चा होता, पोलिसांनी परमिशन नाही दिल्यामुळे आम्ही हे निदर्शनं करत आहोत आणि नंबर 1 प्रकल्पामध्ये आम्ही आज इथं आलेले आहे। इथले आमचे प्रकल्प अधिकारी जे आहेत तर ते इथं नाही आहे, त्यांनी ज्या मॅडमला चार्ज दिलेला आहे तर ते आमचं म्हणजे हे जे मोबाईल आंदोलन जे करत आहोत तर ते आमचं निवेदन स्वीकारत नाही आहे, ते आमचे मोबाईल जमा करून घेत नाही। ते सांगत आहे का साहेब 2 सप्टेंबरला येणार आहे, पण जोपर्यंत साहेब इथं येत नाही, आमचे मोबाईल जोपर्यंत घेत नाही तोपर्यंत आम्ही हे इथं निदर्शनं आणि ठिय्या आंदोलन आम्ही इथं आज करत आहोत। आम्ही लाल बावटा युनियन आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी आईटक कॉमरेड तारा बनसोड़े। अगस्त को जो है तो आज निदर्शन है, इस पे जो है तो हमारा मोबाइल वापस करने का जो एक मोबाइल में प्रॉब्लम ये है कि जो इंग्लिश में पोषण ट्रैक किया हुआ है उसमें हम लोग है ना काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 10th और 7th क्लास के तक जो लेडीज़ का एजुकेशन हुआ है और ये लोग इसमें इंग्लिश नहीं समझ सक रहे और ये मराठी में पोषण ट्रैक कर दिए तो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसको। तो इसके लिए हमारी साहब से विनती है कि पोषण ट्रैक पे हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको मराठी में चाहिए। इसके लिए आज सब हम यहाँ पे महिला बैठे हुए हैं और वापस करने के लिए फ़ोन दे रहे हैं, तो यहाँ पे साहब है नहीं, साहब जो है मेडिकल लीव पर है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज के पूरे जो है शहरी विभाग औरंगाबाद के ही महिला है यहाँ पे, एक नंबर विभाग के। एमजीएम के अहाते में जारी तामीराती काम के दौरान झारखंड के एक मजदूर की 7वीं मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई। ये दिलखराश हादसा गुज़िश्ता रोज पेश आया। महलूक का नाम दिलीप बुद्धू उराऊ बताया जा रहा है, जो रोजगार की तलाश में झारखंड से यहाँ आया था और इसके दीगर साथियों के साथ एमजीएम के अहाते में जारी तामीराती काम पर मजदूरी मिल गई थी। हमेशा की तरह गुज़िश्ता रोज दोपहर के वक्त वो नौ तामीर शुदा दीवार की क्यूरिंग कर रहा था कि अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो 7वीं मंजिल से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज की गर्ज से एमजीएम हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, लेकिन दौरान इलाज रात 11 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवाई गई। समृद्धि महामार्ग के काम पर लगाए गए एक 17 साला लड़के की पत्थर के नीचे दब जाने से मौत हो गई थी। इस मामले में हरसूल पुलिस ने 3 महीने बाद प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। वाज़ेह हो कि जटवाड़े के चिमन पीरवाड़ी इलाके में गुज़िश्ता कुछ महीनों से समृद्धि महामार्ग का तामीरी काम जारी है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंजीनियरिंग नामी कंपनी ने हासिल किया है और जीएनआर कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए काम करवाया जा रहा है। जटवाड़े के साकिन शेख खयूम शेख जब्बार का बड़ा लड़का मुस्तकीम शेख गुज़िश्ता 2 सालों से इस कंपनी में सुपरवाइजर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। 3 जून की सुबह 9:30 बजे वो चिमन पीरवाड़ी काम के लिए गया। उस वक्त गुरु पात्रा और सुपरवाइजर चंद्रा रेड्डी वहां मौजूद थे। इन लोगों ने मुस्तकीम शेख को हेलमेट या दीगर कोई हिफाजती सामान दिए बगैर ही खदान के करीब भेजकर उसकी गिनती करने को कहा। इस दौरान चट्टान का काटा हुआ एक वजनी पत्थर उस पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई। आखिरकार महलूक के वालिद की शिकायत पर काम में लापरवाही बरतने और कम उम्र बच्चों को काम पर रखने के इल्ज़ाम में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सोमेपल्ली रामाज तेल्लू, सिविल सुपरवाइजर एस चंद्रा रेड्डी और सर्वेयर गौरव पात्रा के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन चुराने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई
क्रांति चौक पुलिस और MIDC वालूज पुलिस स्टेशन के अमले ने अंजाम दी। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में अर्जुन दनके, अजय यादव, स्वप्निल केदार और एक कमसिन बच्चा शामिल है, जिनके कब्जे से 2,01,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान जब्त किया गया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में मोबाइल चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। मोबाइल चोर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सुनसान रास्तों पर स्पोर्ट्स व्हीकल पर सवार होकर सड़क से गुजरने वाले राहगीरों की जेब से मोबाइल फ़ोन चुरा रहे थे, जिसकी शिकायतें पुलिस को मिलने लगी। इस तरह की चोरी की वारदातों की तफ्तीश की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अविनाश आघाव को दी गई थी, जिसके बाद उन्हें मुखबिर ने इत्तला दी कि अर्जुन दनके नामी शख्स वालूज इलाके में पुराना मोबाइल फरोख्त कर रहा है और ये मोबाइल चोरी का होने का ख़वी इम्कान है। इस इत्तला पर इंस्पेक्टर आघाव ने एक टीम बनाई और वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के क्राइम स्क्वाड के साथ मिलकर मुतल्लिका इलाके में छापा मारा। इस छापेमारी में स्पेशल स्क्वाड और क्राइम स्क्वाड के मुलाजिमीन ने अर्जुन दनके और अजय यादव को धर दबोचा। दोनों ही महरूस मुलजिमीन ने पहले जुर्म का एतराफ़ करते हुए पुलिस को बताया कि वो मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त करते हैं और उनके 2 और साथी हैं जो पंडरपुर MIDC में रहते हैं, जिस पर पुलिस ने स्वप्निल केदारे और एक कमसिन चोर को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1,38,000 और 63,000 रुपये मालियत के मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खुद को इनकम टैक्स अफसर बताकर 3 जालसाजों ने एक बिल्डर से तलब किए 60 लाख रुपये। बिल्डर की शिकायत पर एक जालसाज गिरफ्तार, पुलिस को दीगर 2 की है तलाश। शहर में सनसनी। औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस पड़ने लगा है कमजोर। जिले के 1,316 देहातों में से 1,144 देहातों में गुज़िश्ता 28 दिनों से नहीं मिला एक भी कोरोना का मरीज, लेकिन मुमकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार, हुकूमत और इंतजामिया चौकस। पसमानदा तबकात को कौमी धारे से जोड़ने के मामले पर हुकूमत संजीदा, लेकिन मुतल्लिका अफसरान की लापरवाहियों के सबब नहीं मिल पाता उन्हें स्कीमों का फायदा, कहा SC वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन प्रणीति शिंदे ने। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की कार्रवाई का हुआ आगाज। जदीद आलात के इस्तेमाल और गुज़िश्ता 9 मंजूर शुदा DP प्लान की मदद से बनेगा शहर का नया मंसूबा। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ज़मीर रज़वी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।